Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu kuningriik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nüüd aga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meilgi andeks anname oma võlglasele. Ja ära saada meid kiusatakse, vaid päästa meid ära kurjast. Tervitatud Maarja, täisarmu Issand on sinuga, õnnistatud oled sa naiste seas ja õnnistatud on sinu ihulili Jeesus. Püha Maarja, Jumala ema, palu meie patuste eest nüüd ja meie surmatunnil. Aamen. Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kodutöö for there was a Patricia, kas kiriku liikmetel on mingi vahe? Jah, kiriku liikmetel on väga oluline vahe, sest on neid, kes valitsevad ja neid, kes kuuletavad, neid, kes õpetavad ja neid, keda õpetatakse. Word by word, right? Väga hea. Ja teine küsimus. Kas me oleme kohustatud kuulda võtma õpetavat kirikut? Jah, et mitte patustada, peame kuulda võtma õpetavat kirikut, sest Jeesus Kristus on öelnud oma apostlitele ja ka kiriku kaarlastele. See, kes teid kuulda võtab, võtab kuulda ka mind. See, kes teid kõrvale lükkab kõrvale ka mind. Perfectly said. Okay. Ja. Tänane kodutöö, kes on paavst? So who is who? Who is who? Stefan Lukas. Stefan Lukas. Ja, kes on paavst? Paavst on kiriku pea. Head of the church. The Pope is the head of the church. Jah, et ta on kiriku pea ja kõige tähtsam isik. And the most important person after Jesus. Ja, Jumalat, ja. Ja, see on eriti, kind of, right? Peaaegu õige. Nähtav pea. Visible head. Aga vastus raamatus on natuke teistmoodi. Patricia. Paavst, keda nimetatakse ka kõrgemaks ülemkainlaseks ja Rooma ülempreesteriks, on Peetruse ametijärgne Rooma piiskopkonnas, Jeesuse Kristuse asemik maa peal ja kiriku nähtud pea. See oli vale. See oli vale. Aga Täpsemalt. See on rohkem. Jah, peab rohkem ütlema. Okei. Ja kuidas peaks iga katoliiklane paavstisse suhtuma? Kuidas peaks iga katoliiklane paavstisse suhtuma? Ma tean küll, kuidas, aga ma ei oska seda. Proovi. Jah? Katoliiklane peab piiskopi suhtuma paavsti suhtuma väga hästi ja talle kuulatuma. And be obediently. Ja peab kuulatuma ennast. Õige. Ja. Kas seal on rohkem? Kas seal on midagi veel? Veel? Ma ei tea. Okay. Ma ei tea. I don't know. Patricia. Iga katoliiklane peaks tunnistama paavsti oma isaks, kainlaseks ja ülemaailmseks õpetajaks ning olema temaga ühenduses vaimus ja südames. Hästi. Ma saatan teie vanematele veel kodutöö.
Because there was a new website, reformed website, and there is no... Next time. But also, I still will send you the homework for next time. Yes, because... Okay. So it's... I skipped your email. So this No, I haven't sent it yet. The questions I will give today, okay. I will send you by email later, next days. Okay? Mm-hmm. Because next time we have catechism will be probably after Easter. Mm-hmm. Right. Okay? So... So, we've spoken, me rääkisime paavsti kohta. Ja nüüd me räägime of the next lower level. Nüüd räägime madalamast tasandist, paavstist järgmisest madalamast tasandist. Aga see on piiskop. You have to sign, give it, not shout, just give it, raise your hand if you want to say something. Kui sa midagi tahad ütelda, tõsta käsi. Okay. Kes teab? Paavstist üks tasand all on piiskop. Hästi, jah, piiskop. Aga kas nagu piiskopid on kardinalid? Jaa, aga kardinal, see on õige, aga kardinalid on ka piiskopid. To be cardinal, you need to be bishop Today, first. yes. Ja et olla kardinal peab olema kindlasti juba enne piiskop. Today, yes. In earlier times, there even an ordinary priest could become. Vanasti võis ka tavaline preester olla kardinal, tänapäeval peab olema kindlasti enne piiskop. So they have the same priestly sacerdotal dignity as bishops, but a higher. Simply, they are on a higher rank in the church. Neil on täpselt samasugune piiskopi väärikus, aga neil on lihtsalt kõrgem nagu see... They have more jurisdiction. Ja neil on rohkem võimu. Kas piiskopid on ka võimu paavsti? Kardinalidest rääkisime. Kardinalidel on veidi rohkem võimu kui piiskopidel, järgmine aasta üle kõrgem. So the cardinals are bishops that are chosen to cooperate closely and help the Pope. Need kardinalid on piiskopide hulgast välja valitud piiskopid, kes on paavstile nagu assistendid, paavsti abistajad Roomas. Nagu tegelikult täpsemalt öeldakse, see on paavstist üks all kardinal. And who knows what color a cardinal wears? Mis värvi kardinalid kannavad? Absoluutselt. Punast. Red. Enne tõstad käe ja siis ütled ei räägi. Jah. Ma arvan, et vist natuke halli ja punast. Little bit grey and little bit red. Grey and red. No, the first thing you said was right. I heard you say something that was right. Esimesel korral see oli õige, aga teisel korral ei olnud enam. Jah? Punane. Punane. And the bishops, what color do they have? Mis värvi piiskopid kannavad? Green. Purple. Green. Are you joking? Are you kidding me? Kas sa teed nalja või? Ma ei tea mida. Ei tee nalja, I'm not joking. Okay, so no, it's not green. It's not green. What is it? Katedraalis on üks. Purple. Yeah. They have purple. Lilla. Piiskopide värv on lilla. So, who knows why the cardinals were red? Kes teab, miks kardinalid kannavad punast? Because they're only bishops, why do they have a red? Nad on ju piiskopid, miks nad kannavad punast? Miks nad peavad kandma punast? Ma arvan, et see võib-olla vist näitab, et neil oleks võim. It shows that they have a jurisdiction, the power. Ei ole see õige. I mean, it could be, it's not a stupid answer, See ei ole oma vastusega. But I think the reason is different. Aga see on teine põhjus, miks kardinalid kannavad punast. You probably don't. No? No, adults know it usually. That's not fair. It's not fair. No, the answer is... vastus on... the red... What things in real life have red color? Mis tavalises elus, mis asjad on punast värvi? Veri. The blood.
fire, right? tuli samuti. But this time it's the veri is the reason. Veri on siis õige vastus, jah. And the color is red because this is to remind the cardinal that he has to be ready to give his life for the faith at any time if needed. See on tunnusmärk sellest, et kardinal võib anda iga kell oma elu usu eest. Nagu märtrite tunnus, jah. Peavad on. Ei, nad ei pea, vaid see on nagu märk sellest. Sain märk sellest, et nad oleksid valmis, be ready, anda iga kell oma elu usu eest. Yeah, that's right. So we have to pray a lot for the cardinals and the bishops. Me peame piskopite ja kardinalidest palju palvetama. Ja, Patricia. Aga mis piiskopil on siis lila? Why then the bishops were... I hoped you wouldn't ask us that. Purple. Good. Why do they want purple? I mean, okay, I don't know this, I'm only thinking. Ei tea seda täpselt, aga ta mõtleb selle. Purple is the color of penitence. Lilla on patupahetsuse värv. So maybe this is to remind them that because they are above the priests and have such a high task, must live a life of penitence and holiness. Ja sellepärast, et kuna nad on preestritest kõrgemad, siis nad peavad elama patukahetsuslikku elu. And not because they often in the Middle Ages they were often very rich, and this color can help them to remind them that to remember that they shouldn't live a life of eriti keskajal olid piiskopid väga rikkad. Ja see praegune värv, neil olid lossid ja kui me läheme Rooma, siis on seal suured piiskopi paleed ja eks ole, aga see lilla värv tuletab neile meelde, et nad ikka uhkeks minna. Not to be proud. Not proud and humble and live a life of penitence. And still today, I mean, they live in a beautiful palace. And but they must be examples of sanctity. So maybe that's my idea. Maybe it's different. We need to research that. Yes. We'll be homework. We need to Google that. Yes, maybe that is. No Google või ka. Ei, ärge rääkige niimoodi ise. See ei ole vestlus, see on tund. On ju? Okay. Kes on piiskopid? Or Kes on piiskopid? Kes on piiskopid? Kes on? What is a bishop? Mis on piiskop? Mis on piiskop? Mis on piiskop? Kes on piiskop? Nagu mina arvan, et võib-olla nad nagu põhiseavad sellistes nagu suuremates kirikutes või... They are in big cathedrals of big churches. Why? Mix? Very Sest nad on... Because they are... Paavstist... one rank lower than... Üks või kaks aastat. One or two ranks lower than... Yes, it's true. They have a high rank, but what is their task? Aga mis nende töö on? Mis nende töö või amet on? Mis on piiskopi amet? Missa pidada, palvetada. See on küsimus. To pray, to celebrate the mass. Okay, but that's my duty. See on ka preestrite töö. Mis siis piiskopid? What's the difference? Mis on erinevus preestriste piiskopist? Ma ei tea. Patricia. Minu arust on piiskopidest apostlite kui ametiärgised. They are the successors of apostles. That's right. And what's their task? Mis on nende töö? Paavsti jaoks toetada. To support the Pope. To support the Pope? That's ja true. palvetada How? To pray. How do they support the Pope? Kuidas toetada paavsti? What is their special task? Mis on nende spetsiifiline töö? Aidata äkki paavsti nagu valikuid teha. To help the Pope to make decisions. Only sometimes. The Pope can make decisions himself. That's not their first task, to be no, the bishop is there to govern a diocese. Valitseda diotseöös on
katoliku kiriku territooriumi kindel, näiteks Eesti on. For example, Eesti ei ole teotsöös. in Estonia, we have something like a diocese. Meil on nagu söös, aga me ei ole siiski nimetada. And there is one bishop to govern this whole area. Kogu Eestit valitseb siis piiskop Philipp Püha. Yeah. And he has priests and they have chapels and parishes. Neil on preestrid ja neil on kogudused Tallinnas, Pärnus, Narvas, Tartus. Yeah, but he is responsible for ja the tema valitseb ja tema vastutab kogu selle teotsöösi apostliku administratuuri niimoodi eest. And that's the task of the bishops. Ja see on piiskopi töö. Ma teadsin, aga ma ei arvanud, et I knew that, but I... Okay. And even in the history of the church, there were the apostles first ordained consecrated bishops and only later came priests. Nii et ajalooliselt Jeesuse jüngrid ordineerisid piiskoppe, panid teadmine ja need piiskopid siis ordineerisid preestreid. Ordineerimine tähendab ametisse pühitsemine. And every bishop, although he has such a big task, is still depending on the Pope. Ja kuigi piiskopitel on nii suur võim, ta siis iga piiskop sõltub paavstist. So in his own dioceses, he is the lawful pastor, father, teacher and superior of all the faithful. Nii et oma teotsöösis, selles oma territooriumil, tavaliselt see landub kokku riigipiiridega, very often it matches the borders. Yeah, very often. It's modern when the Chini country. Et oma selles teotsöösis on siis piiskop, õpetaja, father, isa, teacher, õpetaja, pastor, pastor ehk inglasarjane and superior of all the faithful. Ja ülemus kogu oma teotsöösis kõikide katoliiklike struktuuride ülemus. So priests and laymen. Nii et ta on siis ülemus katoliku preestritele ja katoliku ilmikutele, ei ole ilmikud. Ma tahan küsida, mis see on täpsemalt pastoraat? What's pastorate? Pastorate his answer is not as no in any sense. He has what's a pastorate? Pastorat is in Lutheran church where the pastors are living. See on see, kus Luteri kirikõpetajad elavad pastoraadis. So this doesn't... Well, it's not a different thing. See ei ole meie teema. Yeah, we have pastoratit. Yeah. In Estonia, every Lutheran congregation has a pastorat behind the church. You can explain what it is at home. We have a Lutheran here. Yes, of course. Kas pastoraat on kiriku territoorium, et kas samamoodi peaks olema ka need maad, kus katoliku maad, kus kirikud on tihedamad, siis peaks olema ühe preestri tööpiirkond see pastoraat. See on teotsöös. Pastoraat on Luteri kirikus, see maja, kus pastor elab. See on hoone. In fact, it's building. So we have a dispute between a former Lutheran and Lutheran. So it's the house. Okay. In the Catholic Church, there's such a thing like pastorate. Okay. Isn't that true? We have maybe priest house, but we call it differently. No, pastorat is a specifically Lutheran. It's a very Lutheran thing. See on luterlik termin. No kirikund, aga kas katoliku maal on ka kirikus ja tööpiirkond on mingi nimi? See on teotsöös. Aga see ei ole mitte see, et nagu piiskopid. Ei, see ongi piiskopi territoorium on teotsöös. Aga ühel kindel väiksel külakirikul on ju ka mingi külakirikul. When we take a little village church, little village church has also little territory, how to call it? That's a parish. See on kogudus lihtsalt. In Estonia we historically name it kihelkond. Yeah, maybe it's a different system here, because often one parish, I think in Estonia, many villages, many churches belong to that. So it's maybe a little bit different organization in Estonia. But in the Catholic time, before Lutheran Reformation, it also was a kihelkond. It named like that. Before Lutheran. Okay, that's like a parish community, like that, right? Yeah. See on see katoliku maadest niimoodi koguduse territoorium. Okay. Et mitu küla siis on. So why is the bishop called a lawful pastor? Miks piiskopi nimetatakse lawful? That is difficult to answer, I guess. Lawful is õigustatud.
õigustatud. By law. Seaduslik. So maybe this is difficult to answer because he had the church law, the law of the Catholic Church gives him the right and the power to govern the faithful of his diocese. Nii et kiriku seadus, kanooniline õigus nimetaks seda. Katoliku kiriku seadus, et kanooniline õigus on 2 raamat või mitu õiget. See annab talle õiguse omada võimu omal territooriumil. Yeah. And now comes a question that Patricia already mentioned a little bit. I think that is a thing that is very beautiful. So the bishops, all bishops, are actually successors of somebody else. On mingi kellegi järeltulijad, järeltulijad. Seaduslikud järeltulijad. We talked about the Pope, right? Rääkisime paavstist. Who was, of whom is he the successor? Kelle järglane on paavst? Who was the first? Kelle järglane on paavst? Kes oli esimene paavst? Kes oli esimene paavst? Oska, kuidas ei tea sellist asja? Kes oli esimene paavst? Ei ole paavst. Siis ma tean. Kes oli esimene paavst? Mis oli tema nimi? Paulus. Ei olnud Paulus. Almost close. Aga Paulus oli esimese paavsti hea sõber. Jah. Püha Paulus oli esimese paavsti hea sõber, kes see paavst oli, kelle Jeesus määras kiriku peaks. Shame. Peetrus, see oli Peetrus, Püha Peetrus. Riikene. No mida? Sina juba ütled. Just nimelt sina. Ise süüdi. It's all right. It's okay. Don't worry. So and every pope is so when Peter died, he was the bishop of Rome. Et kui Peetrus suri, siis ta oli selle Rooma piiskop, esimene Rooma. And at the same time, the pope of the whole church. Ja samal ajal kogu kiriku pea. So every successor, every new bishop of Rome is automatically pope of the whole church. Iga järgmine Rooma piiskop on automaatselt Peetruse järgmine. Yeah. So what is by the way, what's the name of the pope today again? Mis praeguse paavsti nimi on? Mis praeguse paavsti nimi on? Oskar? Mis on praeguse paavsti nimi? Paavst Franciscus. Ja ka paavst Franciscus on Püha Peetruse järeltulija. Kas ta on esimene paavst, kes on paavst Franciscus? He's the first name Franciscus. Yeah, the first time the Pope is called Franciscus. Ma tahan küsida, kas kõik paavstid peavad olema alati itaallased? Should every pope be Italian? No, not necessarily. Aga ükskõik mis riigis. Eelmine paavst oli sakslane, Püha Benedictus XII oli sakslane. I mean, most of them were. Aga enamus nad on olnud tõesti itaallased. But it's not necessary. Aga see ei ole vajalik. Tavaliselt kõik uskavad. Yeah, they are all believers, yeah. And did you know that actually every Catholic man is able to be elected pope? Iga katoliku mees võib saada paavstiks, isegi piiskop ei pea olema või preester ei pea olema. But as soon as he accepts, he has to be consecrated a priest and bishop. Aga nii kui ta paavstiks valitakse, peab ta enne seda, kui ta ametisse määratakse, ametisse pannakse, peab ta teda pühitsema piiskopiks. That is why the married men don't really can't say yes. See tähendab seda, et abielus mees tegelikult ei saa paavstiks, sest abielus mees ei saa piiskopiks. But in theory, every baptized Catholic man. Aga teoreetiliselt saab iga inimene paavstiks. Kui ta tahab. Ja, kui ta on nõus. Good. Okay, and now the bishops, but every other, not only the Pope, but also every other bishop is the successor of someone else. Ja iga piiskop on samuti kellegi järglane. And not just anybody.
Ja mitte üldse igaühe järglane. Patrizia. Mõni apostel peab olema selle liini selle liini aluses ja lõpuses. Because it was the apostles who first consecrated bishops. Sest need olid apostlid, kes esimesena pühitsesid piiskoppe. And then those bishops consecrated the next bishops. Ja need piiskopid omakorda pühitsesid järgmisi piiskoppe. And so on until today. Nii edasi kuni tänapäevani. So every bishop is a successor of one of the 12 apostles, and Saint Paul. Ühe 12 apostlist järeltulija. Or let's say 13, because Saint Paul also. Saint Paul was a substitute of Judas. No, that was Matthew. That was Matthias. That was Matthias. Saint Paul was just an additional apostle for the Gentiles, for the whole world, basically. Püha Paulus ei olnud mitte Juudase asendaja, kelleks oli Matthias, vaid Püha Paulus oli siis lisaapostel paganatele. Okay, who first? Patrizia this time. Kas ainult paavst saab piiskoppe pühitseda või nagu teised piiskopid ka? Is that only Pope can consecrate the bishops, or other bishops could also? Yes, the second is right. Ja, piiskopid võivad teisi piiskoppe pühitseda. Priests cannot. Preestrid ei saa pühitseda. Not even with a special permission. Isegi mitte spetsiaalse loa. But you can never give more than you have. It's not possible. Yeah. But every bishop can validly consecrate it. Iga piiskop võib õigustatult pühitseda piiskop. Ma tahan seda, ma tean, et sellist ei vasta teemast, aga kas kui sa oled nagu preestriks saanud, et nagu siis nagu ametis mitte kunagi lahkuda ei tohi? When you got the priesthood, then is it that you can't leave this state of life? Never. You can't leave the priesthood. It is meant to be eternal. See on mõeldud igavesti. You can never stop being a priest. Sa ei saa enam kunagi mitte preestriks. But in very special cases, üli spetsiifiline selline. The Pope can allow the priest not to live like a priest anymore. Et väga spetsiifilise loa alusel võib paavst lubada preestrit elada nii nagu preester, mitte preesterlikku elu. And for example to marry. Näiteks abielluda. But this is only in a very special case. Aga see on väga harv juhtum. And is not meant like this, not meant. Ja see ei ole niimoodi mõeldud, et preestrit ei tohiks abielluda, aga kui on mingi situatsioon, et abiellumisest spetsiaalselt erivad, the example, for example, case it should be, for example, then you allow a priest to marry. Oh, for example, if that priest, if he continued to live like an ordinary priest, he would not be able to live without sin, mortal sin. Yeah. And then, if it is not possible for such a priest to live in the state of grace as a priest, in those cases the popes have allowed them to. See aitab vältida when it's allowed to avoid mortal sin. Yeah, if it's about the salvation of the priest's soul. Et kui preestri hinge päästa, et mitte elada surmapatus, siis seda vältida, to avoid this situation. If the only thing that could help him to save his soul was a marriage, in that case he. Kui näiteks abielu aitab tal päästa oma hinge, siis võib paavst lubada abiellumist. But this is only very special cases, and the priesthood is meant to be eternal. Yeah, see on eriline luba ja põhimõtteliselt. Even after death, we will still be priests. We have still this character, this mark in our soul. See on nagu selline märk, kui me kinnitamiseks teeme märke. See on preestri märk on selline spetsiifiline märk, mis ka pärast surma ei kaone. Preester läheb paradiisi kõrgusse või puhastus tulle, siis see märk säilib. By the way, what sacraments give an everlasting mark? Mis sakrament annab selle erilise igavese märgi? Which ones? It's 3. Kolm tükki. Kustumatu pitser. The unbelievable. Yeah, very good. So it's 3 of them. 3 kolm sakramenti annab selle. Mis need sakramendid on? What is? Mis sakramendid on? Patrizia. Kinnitamine. Confirmation. Yeah, consecration of priests. Ordination, yes. Ordination. Yes. And the baptism.
And it's 3 different characters. But they match. Bishop crucifixion is not. It adds something to the priesthood. Okay, so it's like it's the perfection of the priesthood. Nii et piiskopits püüdsemine on, ta annab püüdsele eri kvaliteedi juurde, aga see ei ole see uskunud pitser, on ristimine, preestriks püüdsemine ja kinnitamine. Kinnitamine saab. Aga kui käed? And it is important that we are united with heart and soul with our bishop. Ja see on väga oluline, et me oleme ühendatud oma piiskopidega südame ja hingega. Mis mõttes ühendatud? What means we are united? So that means that we should, in everything that is good and just and Catholic, obey him. Et me peame kõigis asjades, mis on hea ja õiglane ja katoliiklik, alluma piiskopidele. But of course, if he commands to do things that are not good and Catholic, then there is no need to obey. Aga kui piiskop palub midagi teha, käsitleda teha, mis ei ole katoliiklik, hea ega õiglane, siis me ei ole kohustatud sellele alluma. So for example, if Bishop Jordan would one day say, okay, next week, next Friday, for a certain reason, everybody is allowed to eat meat, for example. That is a thing that is in his authority, and everybody is really allowed to eat meat. He can do that. If for a certain reason, he can give a dispensation. For example, just an example. It's only an example. Näiteks kui piiskop ütleb, järgmiseks nädalal kõik võivad liha süüa, siis me võime sellele alluda. Miks? Kuidas? Siis me võime, see on piiskopi eriline luba ja see on, it's lawful. Yes. See on lawful, siis on see õiglane. Ja me võime siis liha süüa. See ei ole mitte katoliiklik asi. Aga kui ta ütleb, et nüüd things like that. Or if he commands a certain prayer to be said on a certain day. That's everything. Then we have, especially the priest, but we have to obey. Yes. But if he all of a sudden would say, now every Catholic should participate in an Orthodox liturgy. That is not a Catholic. And then we do not. So it is important to know what is Catholic and what not. When we don't know this difference, then it's not the same, says Lucas. Yeah, if we don't know it. We may have that person. Yeah, so, but in general, the bishop is the superior of all the Catholics in his dioceses, in his region, and in general, under normal conditions, everybody must be united with heart and soul and obey. Tavalistes tingimustes peab iga katoliku ilmik alluma piiskopile. So how should we behave towards our bishop? Kuidas me peame suhestuma oma piiskopi? Kuidas me peame suhtuma oma piiskopi? Väga lugupidavalt ja reverence, very dignity and reverence. Ja kuuletust. And then obediently. Yes, with obedience. Perfect. And also, of course, pray a lot. Me peame palvetama oma piiskopi eest. Because he has a difficult task. Väga raske töö on piiskopi töö. And a lot of responsibility. Ja väga suur vastutus. So we need to pray for our bishop that he always is a good and even becomes a better bishop. Et oleks hea ja et ta saaks kogu paremaks piiskopiks. Okay, so but every bishop has assistants. Iga piiskopil on ka abilised. Who are the assistants? Kes on piiskopi abilised? Assistendid abilised. Well, I think Stefan, right? See on Lukas. Oskar Lukas. Oskar Lukas Stefan. Hans Stefan. Hans Stefan, Oskar Lukas. Okay, no, preestrid on ka. The priests. Ja... Ei. Õige, see on õige. Ministrant
Accolades. They can say accolades. Yeah, but they serve only at mass. Aga nemad ainult viimingutes Missade. The legal assistance of a bishop, that's the priest. Seaduski piiskopi abilised on preestrid. Yeah. Okay, and the servants, they only help the priest while celebrating mass. Ministrid aitavad missa ajal preestrit. And the special task of the priests is what? Mis on preestrite põhiline spetsiifiline töö? What are they priests? Miks nad on preestrid? Ma arvan, et preestrite töö on nagu The task of the priests is rahvast õpetada katoliku. to teach people, to teach laymen, the Catholic doctrine, the Catholic, ja palvetada. and to pray. And to pray. So, any other ideas? To participate in the missions. Yes. So the priests, so the bishop, since he has such a big task, he cannot take care of every single parish. Kuna piiskopil on nii vastutuse nii palju tööd, siis ta ei suuda iga kogudust, eks ole. So the priests are sent to the single parishes to take care of the single souls. Ja ta saadab preestrid kogudustesse, et preestrid saaksid iga hinge eest hoolitseda. So their task is to sanctify the people. Preestrite ülesanne on pühitseda rahvast. So they get, by the bishop, they get a parish. Ja nad saavad oma piiskopit koguduse. And there they have the right, the legal right to govern that parish. Ja siis neil on preestrite, kes on saadetud piiskopi poolt, neil on seaduslik õigus valitseda selle koguduse üle. Independence on the bishop. Ja teistest piiskopidest sõltumata. Nad alluvad ainult oma piiskopile. So in this, but there also there's always been religious orders. Aga alati on olemas usulised, need on siis kloostrid või? Yeah, but the whole thing, like not just one cloister, but the whole organization. Dominicans, munga Dominicanid, Franciscanid, cistercilased. So and many of them all have had an own structure. Ja neil on mingi oma struktuur. And also had own parishes. Ja oma kogudused võivad neil. And the Pope allowed those big orders to have like they had a similar authority as a bishop. Ja nendel ordudel, siis munga ordudel on paavsti poolt saadud spetsiaalne võim, et nad võivad seal, eks ole, tegutseda mingis. Our society is a similar structure. Meil on Püha Pius, Vennaskonnal on samasugune struktuur. So I'm not directly subject directly to our local bishop. Et näiteks isa Forter ei ole otse meie piiskopi Jordaani võimu all. But to the hierarchy of our society. Vaid ta allub oma siis Pius 10. Vennaskonna ülemustele. Who knows my superior? Kes teab, kes on isa Forteri ülemus? Isa Stelini. Ja kes on isa Stelini ülemus? Raske. Mis on tema nimi? Ta on italianlane. Kas see ongi piiskop? Ei ole piiskop. Ei ole piiskop. Ta on preester. Ta on preester. Italianlane. Ta keeruline nimi on see. Raske hääldada. Ma ei ole isegi teadnud. Isa Pagliarani. Davide Pagliarani. Davide Pagliarani. Isa Pagliarani on meie Vennaskonna ülemus. Püha Pius 10. Vennaskonna. Ülemus on üks Itaalia preester Pagliarani. Davide Pagliarani. Püha Pius 10. Vennaskond on nagu suur organisatsioon. Is a society big organization. It's global. Ta on ülemaailmne, globaalne, ülemaailmne. On every continent we have. Igal kontinentil on. We have districts and parishes. Meil on rajoonid, need distriktid ja kogudused. Meil on nüüd umbes 700 preestreid. Ülemaailma. Eestis.
Ja ma arvan, et umbes 1000 venda ja ööde. Ja ma olen kuulnud, et mul on nüüd umbes 2 miljonit ustavad. Et umbes vennaskonnal on üle maailma siis umbes 2 miljonit usklikku. Katoliku usk on palju. Ainult vennaskonnal. See lisasüsteemi ülemus on ainult preester. Yeah, he wanted that the superior of Father Stalin is just a priest. Yeah, because it's like an order. So that's possible. Yes, in the dioceses, that's not possible. Diocessis ei saa olla preester, diocessis peab piiskopana. Aga nunna ordul või ka näiteks sellisel vennaskonnal, nagu on Püha Pius, võib olla ülemus preester. And before him he was a bishop, by the way. Ja enne seda oli isa Felle oli piiskop. Yeah, see oli piiskop Bernard Felle, kes on kinnitatud. No, who did the confirmation? Kes tegi see piiskop, kes käis kursi kinnitamist tegemas, oli endine vennaskonna üle piiskop. Aga kuna meie ja ta on Šveitsis. So what are our duties towards our priest? Mis on meie kohustused preestrite ees? What do you think? Mis sa mõtled? Neid toetada rahaliselt ja neid Financially support them and to pray for them. Well, it's true. Well, the first you said is true, but it's not your first duty. See ei ole kõige tähtsam, ei ole raha, vaid palvetada. The pray is the first task. It's the first. So it's similar to the bishop, just to be united with him. Ingeliselt on ühenduses. And also listen to him with his teachings on the, for example, with docility, like openly receive the teaching of the church. Võtta vastu täie südamega, puhta hindega vastu piiskopi või selle preestri õpetust, mis ta jagab meile. Show him respect. Näidata üles austust. And the priest is the head, the governor of his parish. Ja preester on selle koguduse ülemus, kõige tähtsam inimene. So that's not a layman. Even if laymen help a lot and do a lot, still the priest is the head of the parish. Nii et kui kirik, näiteks on hooldusjuhatuse esimees või mingisugune ülemus, siis ta peab ikkagi alluma preestri vaimulikule. So, and that's why we need to obey him in everything he decides for the religious life of the parish. Nii et mis puudutab siis vaimuliku elu, me peame alati sellest kõigest alluma ja kuulama seda preestri sõna. And of course, pray. Ja palvetada preestri. The devils always are after the priests and the bishops in the Pope. Nii et kõige rohkem teemad alati ründavad piiskopi ja preestreid. Because if they get a layman, only a layman falls, or maybe his family, which is already a lot. But if they get a priest, then the whole parish is in danger. Nii et kui teema ründab näiteks ilmikliiget või tema perekonda ja see randab, siis see ei ole nii suur katastrof. Aga kui ta ründab preestrit või piiskopi ja piiskop või preester randab, siis kogu struktuur vajab kokku, et seda usus taga näiteks. And even if they get a pope, then the whole church. Teema saab kätte paavsti. Then the whole church. So we need to pray so much for a pope and the bishops and the priests. Please, never forget to pray for the priests. Okay? It's very important, especially with children's prayers and so on. Ja väga tähtsad on laste palved, Jumal tihti kuulab lapsi rohkem. In the world outside, the adults are the important people. But in the church, the children's prayer are also very important, and Jesus hears the children's prayers. Jeesus kuulab kindlasti väga tähtsad laste palved on väga tähtsad. Miks just laste? Why namely the children? Because usually children until a certain age haven't committed mortal sins yet. Nii et mingisuguses eas lapsed ei ole veel toime pannud surmapattu. Their hearts are still ja nende pure. südamed on puhtad. They have sins, but usually not really bad sins. Neil on muidugi lastel lapsed teevad ka pattu, aga neil pole enamasti veel need raskeid surmapattu. So that's why Jesus loves the prayers of children. Sellepärast Jeesus armastab just nimelt laste palveid, süütute inimeste palveid. Make good use of your childhood. Nii et kasutage hästi oma lapsepõlve. One day you will be adults.
ühe päeval olite täiskasvanud nagu mina. And to be pure will be more difficult. Ja To have a pure heart. siis on puhas süda raskem. ikkagi suurte inimeste palve ka väga puhas. aga see ei tähenda, et kui suured inimesed palvetavad. This doesn't mean that the prayer of the adults is not. No. It doesn't mean that. It doesn't mean the prayers of the adults useless. Loomulikult vaja suurte inimeste palve. If you read the Bible, Jesus always especially loved the children. Aga kui sa loeme Piiblit, evangeeliumit, siis alati on näha, kuidas Jeesus eriliselt armastab lapsi. Okay, so know what you are and make use of it when you pray. Pray a lot. Okay. Vaadatage palju, sest Jumal kuulab teie palve. Okay, it's important. See on mõte. nii kuulab. All right. Palvetame. Palvetame. Isa ja Poja pühapäeva nimel. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Isa ja Poja pühapäeva nimel. Amen. Aitäh, Piisa Volker. Kas sa tead, kuidas? I think just, ainult seda.